Hey guys, hapit na siya maluto guys. Akong lauoy oh. Lauoy, guwapa kaayo. Ako nang ilunod ang kuan ron. Ako nang ilunod ang kanang nanay talong nanay kuan kompleto siya sahog. Na siya'y kapayas, kalabasa, talong, ampalaya. Yan. Here we go. Here we go. Guys, maluto na ni Son, guys. It's super yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Tama na ni siya, guys. So we are kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na Cover, cover, cover. Under cover. Yada-dida.